Hello everyone, মই Yang Jamer Monga Max Blog সব মানুষকে ওয়েলকাম করে আছে আৰু ইসো মৰম সালাম জনাই দি আছে তো আজি লাগা ভিডিওতে মই জানিব ইটো কেটোকোনাজল শ্যাম্পু ইটো লাও ওপৰত অলপ জানিব দে তো ইটো একটা এন্টি ফাঙ্গাল মেডিসিন একটা আছে ইটো আৰু ইটো এনি নাম চাই কিনা সি সব মানুহৰ জানি না থাকিব ইটো কেটোকোনাজল শ্যাম্পু তো শ্যাম্পুটো কি আছে কদি ইউজ কৰি আছে ইটো সব প্ৰাণী জানি আছে তো ইটো কেটোকোনাজল শ্যাম্পুটো তোষাৰ শ্যাম্পু নিচিনা নহয় ইটো না ইটো মেডিচিনাল শ্যাম্পু আছে ইটো কাৰণে ইটো মেডিচিন নিচিনা অলপ অলপ ইস্তেমাল কৰে না তো ইটো কোনটো কন্ডিশনতে কিনাকা ইউজ কৰিব লাগে না ইটো অলপ জানিব ইটো বিজিতে ইটো লগা সাইড এফেক্ট বি আছে না নাই না ইটো জানিব ইটো বিজিতে মার্কেটে কোনটো নাম বা পাব ইটো অলপ জানিব দে তো ইটো কেটোকোনাজলটো শ্যাম্পুটো ইটো দুইটা কিসিম দি পাব ইটো মূলা হাতে টাকাটো ইটো কেটোকোনাজল 2% লাগা আছে ইটো 1% লাগা দি পাব 2% লাগা দি পাব না তো আৰু ইটো একটা এন্টি টেন্ড্রাফ শ্যাম্পু আছে ইটো না তো সাবি টেন্ড্রাফটো अलग अलग किस्म की भी হয় না मतलब स्टेज अलग अलग दिया হয় কেতিয়াবাতো কোনোবাতো অলপ নৰ্মাল থাকে টেন্ড্রাফ আৰু কোনোবাতো অলপ বেছি আৰু কোনোবাতো ইটোবা বেছি এনেকা अलग अलग থাকে তো ইটো কিনাকা ইউজ কৰিব বলিতো ইটো ইউজ কৰিব লিলা ডাইৰেকশনটো ইটো চাবে ini tosar shampoo ka tola nisna tolabo ito first of all mata to olop pani ba bichabo lagibo thik pra ito bijite ito apply koribo apply korigina ito mata te pra apply korina olop te pra massage korigina 10 minutes nisna rakhibo na after 10 minutes tolabo na aro ito laka tamde subu aro muk to olop control koribo lagibo tate chaple nitibole koshish koribo lagibo na ini মানে itu অলপ ডেঞ্জাৰ আছে চকু আৰু মুখ তেজালে না আৰু ইটো আমি কোনোবাটো অলপ অলপ ডেঞ্জাৰাছ থাকে না ইটো কাৰণে মিটিটো হলে ইটো এক সপ্তাহতে একবাৰে ইউজ কৰিব না আৰু কোনোবাটো এনে ইটো বাবে অলপ বেছি থাকে এনেকা মাত চুলিটো কিবা বনা সাৰ দে নি ঠিকি পায় ডেঞ্জাৰাছটো না ইটো কাৰণটো হলে 3 days একবাৰ ইউজ কৰিব দে আৰু কোনোবাটো ইটো বাবে আৰু বেছি হৈ যায় না ইনকাম over chuli olop ina kolibi ni snowfall hon is nei giri dokon boto over hoy tender na ito boto kuchi dibi pishi hoy na chuli bi pishi kere ito kanto le continue 5 days ito ba tolabo lagi de ito bisite after continue 5 days tolabo bisite 3 days te ekbar tolabo ito bisite ek hafta te ekbar tolabo lagibo na ito tamde le apni laga tender to ni পেটৰ পৰা হাৰাই যাব ইটোতো আৰু এনে বাই চান্স ইটো ইউজ কৰি না আপুনি টেন্ড্ৰাফটো এনে পুৰা নাহাৰাই কৰিছো পুৰা নাহাৰাই না হৈছে বুলি ইটোতো আপুনি একবাৰ টেন্ড্ৰাফ লগাই একবাৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰিব লাগিব না হলে ইটো ইউজ কৰা তেন্তে হলে এনে পুৰা ধনি যাবলৈ আছে না আৰু ইটো কালি ইটো টেন্ড্ৰাফ লগাই নহি না ইটো dosa bimar ekta itu bimar naam to itu seborrheic dermatitis bimar na inaka hai itu to le mata de bi hoy aro eyebrow de bi hoy aro mus taka gan jaka de bi hoy aro chuli taka ni other parts ke ni armpit kan de ina de hoy itu bi pishi dia ekta ase na kau ekdam kujili pore aro poka bi olai aro kira yellow type na ina bi pishi ekdam pishi pia ase itu ekta bimar bi inaga hadam tibi itu doktor bra itu ketoconazole to liki dite na ta ase aro itu to maiki gan istemal kurishi boli to maiki gan kita itu istemal koribo itu kan te tai kan hair oil to control koribo lage na na ka ta ase aro itu laga side effect to ki diki pabo boli to matate chutu kau olabo pare pimples na aro itu irritation hobo aro ki hobo merja laga nisna mata te olop jalan ho jabo na chulibo naka itu laga side effect to ina ase aro itu
8 par noli 10 par itu ba tola tandi apni lagai ni 10 draft to ni itu prai ni harai jabo na aru itu 2 week to 4 week tola tandi to ini do ba di satisfaction ho jabo itu shampoo ba na itu enaka ase itu laga shampoo to itu কোনোবা আপনি কামটি 10 draft বেশি আছে না যায় না কি শ্যাম্পু ইউজ করেন না যায় কবি তো itu একবার itu কোনো result একবার try করবে itu একটা বেশি ভালো আছে যে itu 10 draft নিতে ini হারাউলে আছে ini by chance আপনি লা itu use করি না 10 draft না যায় কবি তো আপনি itu 10 draft লাগাই আবার ট্রিটমেন্ট করব লাগিব না নলি itu বাতো বাক্কা যাই যাব আৰু itu মার্কেটে কোনটো নাম দে ভাবো কলি itu মই market tipe piche ase itu keto kono jo 1% 2% lagana alag alag aro itu alag alag naam de pab tu 4ta 5ta naam moi koi dibo to itu one hobo he ketosip nizoral ketomic 10 free inaka alag alag naam bra itu market te pab itu kan na to itu ase ekta 10 draft laga shampoo to pharmacist te pabo itu bishi pal ekta ase to apni kan bi কোনোবা বা ইউজ কৰি না থাকি চুলি কেনেকা ৰিজাল্ট দিছে মোক দিবি কমেন্ট সেকশন তে কৈ দিবি দেই না জানাই দি আছে তো আজি লাও ভিডিও মানে করব যদি ভালো লাগে সেগুলো লাইক করে দিবি শেয়ার করে দিবি আর কোনোবা চ্যানেল তে নতুন আইছে বলি তো মরণ বা সাবস্ক্রাইব করে দিবি দেই না জানাই দি আছে চলো বাই বাই